Musa nan sera yelo lamra srema ere salam aleikum blanyanva Mohamed Lamine Kaba Kafra parti fidèle la Kaba fana de Krumento ko lade na di fama ko l'Alliance démocratique parti politique Tanjatea il est le mouvement palade de Kurba kuntidi maire kankorosi farana sokono la a maire o kankorosi liledi katrete ye de Kurfnado de Krumento ko FTA forum pour une transition apaisée alule a fait do tamiye kana jamana kono c'est mabo senka bolo mabo kan assalamu alaikum fa wa alaikum salam wa rahmatullah tabari kala Mohamed Lamine Kaba ni ka dogbe wati natana jamana si fadime no molu hakililu foni nyonko kabe do tamin Kenya kelenkele nama CNRD alulna de kurume assemblée no de kurudina de fama ko sente Conseil national de la transition ni Dr Dansa Kurumaya kuntidi olubla ne kala jensen jamana kono la kayo ko jamana kono denu nyininka ay même boda alla kila do karubi saba karoro san saba kontele ole gira kadala gine kala ko le kakan ka be do tamima mais frafina telebere la fin de kurumento ko ceda wol mabama quatre tête de kuru do fana na jamana kono wati na te wol mabama na do FNDC di ol ko ka fokal kakan ka boliba sigise na juin 40 telemon saba ile do mo le di wati na te yedde kurule fana do de kuru men ko ka do tamin ke gisusma do ka kette bendo na jamana kono yala ino ko iladi wuji ba nyamfa alniche ko baraka alla killi yalinya na foli yalinya jambara de mumen na foli la medna ni ma fela na benye kani la yin kali jabi mi beni CNT la déplacement ma ala sena boli ma kama do ya no te famele sur noma mi ado ya ni ala sena mi beni ala sena boli ma o cheni ko bereli kama sɔrɔ mun fɛ i b'a kɛ mɔ damana i b'a kɛ fo i y'a lɔn k'a fɔ ko mun duman ye ni baarara mɔ ye ɲɛ fana fo i wa i kɔntrani kɛ k'a fɔ ko nɔ min kɛla wele ni donc o bolo ma min bɛ ni chronogramme ma n'a ye transition bolo ma fo faamuyali kɛ ma bɛrɛbɛrɛ faamuyali ɲuman ka ma ka kɛ ma baara dɔndɔn lolu ye wolu ka ma ka kɛ waati nin kɔrɔ transition nin kɔrɔ n'olu kɛra o kɔrɔ awa fo ka laɲinɛ an mako le ɲa fo laɲinɛ k'ale nafa sɔrɔ la donc o baara ɲafɔra o bɛnna kuntama c'est-à-dire si diamatan o le ɲafɔra baara belebele ye si diamatan o le fɔra recensement ye o le rɔ élection communale ko ye o le rɔ les députés la si o le rɔ président la si o le rɔ awa ni baara siyama donc o bolo ma ni wolo fɔni donc o le calcul bɔni a y'i ka ɲininkali kɛ le fɔlɔni ministre de l'administration territoire ka bɛɛ ma ɲini ka ko taa min ye nin si yɔrɔ taa min ye nin baara taa min ka ma ka ca bolo dasa tan ko jala hali y'a fɛ a ye kɛ waati yɛlɛ kɔrɔ bɛɛ k'i miiriya fɔ dolu ko ko karo 16 dolu ka ko karo 30 dolu kan ko salolu donc gɛrɛ na salolu fɔla jɔn bon a groupe lu alkasia parce que mais groupe ko to de tuikole kono to groupe ko ba ay répéter ka kuna friend ko ka fo kalu masalo ko fo moyen mais o afora parce que on wala sal kono la den kuru mitre na falam ko coalition politique wo mu entrer société civile fana na la den kuru o fana dondol tre ya mu mel la den yoka bilolu ani nani wole tre donc bilolu nani be kita fo donc o temala colonel Doumbouya Kaoleta ka proposition ke CNT o ke CNT butusne CNT fana ka ma flen ko bisaba ani colonel Kasia ka to bisaba ni woroma anu yere anu na coalition de anu ka bisaba ni woroma fo donc bisaba ni woromi forambolo awa o forambolo miria siamalila parce que kana ma flen en ko ka fo ko ka institution forte ça dit fanka e kana institution la fanka e jamana la fo institution fanka e institution de la institution de ba me ko fankama institution mi ye a sena yɛrɛ la i b'a ma fɛ an na institution républicaine fɛn fɛn ye a bɛ location la ale wanda han tan ni fila a bɛ location na i b'a cour de compte ta o location na i b'a cour constitutionnelle ta o location na médiateur de la république location an assemblée nationale a ye location la kana se a bɛɛ ma sa kana se seni ma o ye location la o ye nafolo kasa bi min na fo la laɲinɛ ma laɲinɛ fo la nafolo kasa bi min na yɔrɔ ni k'i mira ma min ka fisa an b'a yɛrɛ kan ni bon la o de ka fisa kelen de o de e bɛ fana ni o fana ni a tora fana ni moyen fana k'i yɛrɛ bonya i ma bɛn location na i ko institution forte bɛɛ k'a la mɔɔ n'a ye location na a sa o t'a yɛrɛ dɔn sini kɛra lycée k'a labɔ ni i dun b'a mara ye ma fɛnɛ fɛn fɛn n'a ye location na fayda bonya t'ale kan
kama sɔrɔ k'olu ɲami i b'a kɛ location na fana ni i ni si k'ale tamba y'i la ko bɛɛ rɔ a fɔ an ye exemple de par exemple min a fɔra ma ko seni n'a fɔra ko seni location na a ye kɛ mɔgɔ bara location na mɔgɔ min candidat di élection communale lɔ min candidat di élection législative min candidat di élection présidentielle hani ko bɛɛ kɛra i tɛ se télé na o ye i mɔgɔ min na b'o na i labɔ sira de la mɔgɔ min na mɔgɔ min se labɔla sɔgɔma di labɔ wula fɛ i tɛ se a fɔ la k'a fɔ ko i ye wo mina la ɲa sulu kan donc ni mɔgɔ y'a fɛ an ɲɛ fɛ an na institution républicaine fan k'a ye cali bolo an na institution républicaine do ali sali yɛrɛ la adresse yɛrɛ fana ye cali la bana i b'a mɛn adresse parce que mɔgɔ b'a kɛ location na adresse t'i la i sidi y'a lɔn adresse t'i la an b'a ma fɛnɛ i b'a mɔgɔ ma nin kabi ko fɔ ma ko militaire de la république a yɔrɔ jumɛn l'autre là fouillé c'est quoi con cancer pas ça très l'autre là fouillé c'est qu'à foko ali kolia mais l'autre là fouillé ko en ville pas ça le barré donc Allah yo al siro kilin talla donc ni institution républicaine o foko lo donc ni kanu ye ka fola ko moli tandi karo bisabani woroni fo anyi tan soro fana mi le ka ko anyi se ka bon lo ni parce que wande institution ni constitution kula ma do wala koroma mi tarambola wonne hatani fla aleludi kaba fidèle voilà ida danteli kanalu bo amra famele soro maba musa ida kanela mangini kali kesen CNT sia senkuno na conseil national de la transition di bolo farala moila même akeke mana kono den famba di anankani ba luko kaluku itonda tale ko kwaje mana kono de da men me ba ke mana kono de na men ke mesidia faida me da meni amate mi mo tanga bolo ba ke mo tanga ko segre ne we kuma kana woro kana o kesiri yadi afo kuno ke da mankani CNT le bo mankanda do ben roba non o ma kɛ alimana yɛrɛ kan na danteli le kay ma jamana kɔnɔden bɛɛ lamɛn di kɛmɛsidiya ka don ne lamɛn mɔ ko sɛnkɛrɛni mais ya an ɲimi faamuna tubabukan na a fɔla ma ko sondage malo no a y'o fɔla di ko ɲaŋini n'o di ko ɲaŋini le o di a b'a fɔ ko ka ko ɲaŋini hali bi sa bɛɛ tɛ se ma nin kala mi kɔlɔ jama b'a dɔn doni le ɲini kala doni min ɲini kala o di i wele ji la k'a fɔ ko jama a kan de o di a ye le ɲɔgɔn an ɲɔgɔnna élection présidentielle élection législative communale min na i n'a sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ bi saba jamana kɔnɔ mɔgɔ bi saba mɔgɔ caman ta mɔgɔ bi saba y'a tɛ wele voter ni wala il faut par exemple ko mɔgɔ bi le voter ni i n'a sɔrɔ jama bɛɛ tɛ o di mais mili b'a sɔn di olu ba min fɔ olu ye kɛlɛ jama kan ma fɛnɛ wudo o jama le dɔ ma kɛmɛ sidiya yi do olu ko dɔ fili mo ila donen mais o fana ni a na kɛra mobile olu de wo de senya ila ko bi woro jate wo de senya ila mo bi woro fila kɛmɛ sidiya do mais n'a fɔra kɛmɛ sidiya tan i ka dɔn moyi de sikaw ma mananka ile do ko ki ba sika i bolo ma ya sungulale ayi kɔni ma sariya tiɲa parce que anu taara assemblée la a ma fɔ ɲɛ k'a fɔ comme b'a kɛ sariya min ta la fɔ ɲɛ fɔ k'a ko population jati kasabi ko foyi sɔn ma o tɛ yen ko kalo ni jamana kɔnɔden de mais justement a bɛ kelen ali fana y'a ta ni o tɛ se fɔla lulu ma bani élection de kɛnɛ ka lulu lasi en tant que député ka bɛn jamana kɔnɔden de na wote kɛla député fɛn fɛn assemblée la ni député kɛmɛ ni député tan naani ni maɲina assemblée la wote le kɛla k'aw lasi bɛɛ de b'i ta kunda la u ile jamana dante la u b'a kan mɛn fɔ o di se dɔ bɛ la k'a fɔ ko jamana mɛ bɛɛ ladɛnɛ kan de o de mais ni ka CNT ta mɛ ya assemblée nɔrɔ biladi bi wote ma k'alu la ka i lasi o y'a kɔnɔ dɔ fili diya de ne wɔrɔ yɔrɔ k'i wɔtɔ jamana kɔnɔden ɲininkala ni ɲininkali o kɛɲa ma bɛ a bɛn ma mɛ ni ɲininkatɔ ni da bɛɛ ma se mɔgɔlu ma mɛ fana ye dama di mɛ fana ye jamana o sigi a ye dakun mɛn dɔ a wɔtɔ dinkira mɛn dɔ mɛn fana ye o kolatigɛ di bɛɛ ye mɛn ka mɛnna bɛɛ ti se tola mɛn kɔ enquête di fɛ sɔrɔ olu kɔrɔsinnen k'a fɔ k'o ma k'a kɛɲa ma kuma a dakun le dɔ non kuma ye fanfɛla min fɛ an ka min faamu an min tɛrɛ député de an min élu ni k'an nasi hani mil sɔnden ni tele fila ni k'a fɔ ko ali député la kan fɔ ali député la baara kɛ ali baara la sariya li ma a fɔlɔ min ma ka ko règlement intérieur assemblée ani statut non règlement intérieur li c'est assemblée règlement c'est a fɔlɔ ma ko loi organique o la o règlement intérieur de l'assemblée mi y'o di o sariya bolo ma an nu tɛrɛ sariya mina taamana an n'alu ye mina taamana a bɛɛ kelen différence t'a la a min fɔ ne ye a baara min non o le baara ma fɛ tout à fait an nu min fɔ ne ye an k'a ma ka min kɛ hana min k'a ma alu fana k'a ma ka min kɛ a bɛɛ sariya kelen de n'a jili rɔ a sɛbɛn t'o fan fan dɔ k'a fɔ k'olu b'a wuli baara kɛla ali wa population ma ɲini ka fɔlɔ ali mun fɛ ɲaso kan o tɛ o kɔnɔ min y'a kɔnɔ a ye ba baara min kɛ vacances passées ali wa contrat kɛ ali wa dantɛli kɛ o le y'o kɔnɔ donc n'alu nɔ min kɛlɛ o de alu nɔ miiriya ɲuman le ta la miiriya ɲuman min ta nin ka wa k'a fɔ ko n y'a Allemagne k'a ɲɛfɛ ka jan hun ale fan ɲimu kɛ kuma tun y'a la
ni donna so kɔnɔ i ka ɲininkali kɛ k'a fɔ hani ba mɔ 2 mɔ 3 mɛ nin kan kunko jumɛn yɛrɛ la yan a siya ma rɔ i de dɔ f'u ye k'a ko non ko mara yan ko jiko tɛ mais mɔ kelen yɛrɛ o de se jama kan bɔ fɔla o de se fana de se la kunko jumɛn yɛrɛ la yan dɔ da fɔ k'a fɔ ko an nuna pompe min tɛrɛ o bara tiɲa an hamina ko lo jama la ko lo dɔ da f'u ye ko anu bara yan engrais très subventionné la c'est à dire engrais mi kama ka kɛ sɛnɛ non mais kɛlɛ sɛnɛ fin kɔrɔ fɔlɔ tɛrɛ nu gouvernement tɛrɛ wuli ta la k'a law kan a da tɛrɛ sɔnna la bolo bɛɛ kun ko le hani kumakan filaw déjà ni mun sera o basila so kelen kɔnɔ o de k'a ku i bara so kɔnɔ mɔgɔ min bɛ taa kɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ kelen mɔ fila in nɔ sɛbɛla kumakan fila la non sariya bana alla compte rendu ya ila dantigɛli kana ni ma ɲina olu le kɔnɔ ko tatɔ sariya la wasa tɔ ka bɛ o yele ma ayi do ni ɲininkali do le o la mais sariya ladana an ye duɲa min dɔ o sariya si tɛ ye k'a fɔ k'a ko sariya min b'a kɛta la o tɛrɛ kɛla waati kelen pe min c'est ça la différence o le PDGR de la duɲa mun mɛrɛ secteur tɛrɛ masaya la waati min sariya b'a kɛta la village di manika a b'a bɔ village kɔnɔ a fɔra ma ko arrondissement n'o ye sous-préfecture di ani wodi a b'a bɔ a na préfecture la n'a fɔra ma ko fédération a na région na etc wuli tɛrɛ kala haina sa assemblée la PDG RDA kelen pe tɛrɛ kala Amérique démocratie ma se yɔrɔ à la niveau ma se an t'o kala ete o yɔrɔ o le ɲininkali kɛ y'a ye n'ale mɔ ka dɔn le ye wolo le tala ko ali sariya la dan ali entre 4 murs ali murs na ni ɲɔgɔn tɛ ale ko bon ko jamana mɛ kɔrɔ mais an na yɔrɔ no ɲini ka ma ka kɛ oui da ka fo jamana kɔnɔ de ko an bɛ ne ma o le référendum ale a validé mais ale ba kɛ la dana jana ye bila référendum la k'a fɔ ko ka population mɛ nin kan duɲa fansi a ti kɛla fansi mais a ti kɛla fansi la fɛ ali sariya ɲɔgɔn ali sariya fɛ ale la sena boli ni ko kelen pe min tɛrɛ kɛlɛ yan o le PDGR ya sɛbɛlɛ wana i bolo jamana kɔnɔden ma mɛn nin ka miriya la de sɛbɛlɛ wana i bolo yɛrɛ ne tɛrɛ sɛbɛ wo i tɛrɛ ka bɔ an ɲininkali tan jate mɛn sɛbɛn tɛrɛ sɛbɛ wo i kan jala ai wani kuma le donna jamana kɔnɔden daba jamana kɔnɔden ka miriya le gira kan ba wole kɔnɔ firi yan na i ba jamana kɔnɔden sɛbɛn ma ɲininka ko sɛbɛn man donna ma ko an y'a gibi mɛnɛ sɛbɛn ne tɛrɛ dɔ ai bɛra bɛɛ san fila ma ai bɛ na san lulu ma ba ni tɔna ma i n'a fɔ ko ni ma sɔn i n'a fɔ ko i kɔlɔ ne sɛbɛn donna mɔ bila ale o i bɛra kuma bɔ mɔ da dɔ wole de a miriya gira kan mais ai kana basa al wara ɲininkali min kɛ o k'a sɔrɔ le date fin ma di fɔlɔ tɛrɛ ma ɲininkali min kɛra a sɛbɛn min wada i bolo a sɛbɛn ne tɛrɛ question nun tɛrɛ ma ɲininkali tɛrɛ sɛbɛn du kan min dira mɔyi ma ka y'a rempli mɔyi banna o de rempli la banna ka kumakan nu fɔ o le dan tɛli kɛra k'a bɛra jamana kɔrɔden ma ɲininka a ko a ye bara jamana kɔrɔden ma ɲininka o kumakan ko sama le tɛrɛ o di mais min bɛ ni mois yate ma ka ko transition ka ma ka kɛ 36 le kɔrɔ o tun tɛ ɲininkali mais ko le ko y'a fɛ ko transition kɛ san jate jeli kɔrɔ mɔyi ma ɲininka mais i ka dɔn min ye an y'o bɛɛ to yen sinɛ sa an ɲi min ma ko charte o min ye constitution a place la bi charte o kan di ko nin kɛra chose tara transition ka ma ka waati min kɛ n'an kɛra bɛnɛw ma ko fo force vive woli wa bɛn yɔrɔ woli kelen di an yi CNT ta o to woli na lamira ɲuman le ɲininka woli mɔgɔ kana miiriya bɛrɛ ɲininka population ali y'o cɛ o bolo miiriya joli ali wuli de kama olu ma ɲininka a ma fɔ ale ye ko ale mɔ ma ɲininka ali le wani k'a ko ali tun tɛ se baara la ale ma mɔ ma ɲininka mais ne yɛrɛ b'a dɔn ko ale wari mɔ kelen pe de ma ɲininka an kana o kɛ namarandi an kana o kɛ finjali an nisɔn ma k'a fɔ ko a ye nɔ miiriya ɲuman de ɲininka ne b'a problème wɔrɔ ka wani ne ɲininkali de kɛra i mun fɛ a dun ma fɔ a ye ko ɲininkali kɛ n'a wara ɲininkali kɛ ali k'a fɔ ye k'a fɔ ko al sera wol taw kala ma se wol ta kala c'est ka no mire ñu malika donc nde man ndambara yo amra fa mele solo voilà ano nyafe akana wati jambata ye kele ba kun ko do fe charte men sebene ari fo men ye jamana fu si sebe ba no la wati sariya jini watin o sariya tun kun dandol ye abragira ka fo ko wira soso ku sebe men do ye article 77 di men do ye article 8 di ka fara charte de la transition na ko lubra soso o lubra kanso wati na te jamana ko la tegelu lo o bra kata fo nyonko badi ha kana se konkonyo mama ka fo kandi bo ko kana frunkuli kana lugira ka dakun ro elef na no yeladi ikalo ni miriya do ba ke mo la mo mi nabara horo hani ka ko be ke o nabara na wulali nabara ko bla na do mais sariya soso da baba ma soso sariya ma soso article 77 so article 77 a ma soso article 8 fana do article 8 wo fana matinya me adeni ni
u nya fanya na ba oh ouais tieni ni deni u franfasi amre u la u nya fanya na ba c'est trop il m'a ka bien mais ka tambe de kai na mo na mais akufana na ma famu yale les donc comment akoro budi article 77 kan ko ni an kɛra transition an ja waati min do le ne transition ni an kɛ ka dalala ka delela ka waati la ka waati fo an kayma ko ay fala ma ko force vive woli ye den ka ben ka kelema a b'a fɔ ko force vive mu joli yoro parti politique li wolo société civile li wolo syndicat wol fana société civile di sa mais an jol fana tate sa wol fana wolo woli wa ben ka kelema ani CNRD ani Israël kono wali CNRD ko fana be non mkani nyanse ko bisaba alka kuri alka CNRD alka mira brebreta ay ka sariya farana tama parce que alka sebe ke amma ka sebe ke parti politique coalition bema alka ke société civile organisation ma ay ka ke syndicalement mais jana yo ke foloni alka kilili ke ko hu ale fa nya kedi mol ka miriam fo tamarawul donc alka wulu mainka ben na rita même fone mila kuma bu dero ka ko tamanke no de ka idan kondo fli donin ba dun ka mare la siamane kama e ba si la patronaita e ba yeflisa ko yon ko namaranto mo mi namaraji la do maranto yo lo to ba dawdi mili ya fe ka transition mena ka saboter ali lo to ali fe ka saboter ali fe passer ali jere makara la tinja na makarana ya makarana di no kuma di ma ngani wole kama donc a foni ko ka benkel wole ma ka foko aye force vive ani CNRD etan nkan yen ka ko entité groupe den crew a kɛra parti politique di ba a kɛra société civile de ba kɛra syndicat de wo bi lolu ani nani o bɛ kitamiria di o miria o wole boni dolu ka ora do ma yimini wole karotan sendi wala warani ba yimini wole saluli wole be keni butusine CNRD ka mun foro comme alu arbitre de d'accord comme ba no bara temalata no yi bisaban kono donc le tamiri alodi donc a fara même ko force vive du barata wole parti politique la ni woloro syndicat woloro société civile lo wolu ka la miria fo kuma problème yimi parce que entité le tunti wolo mi to la ni ko force vive wodon fara défaut tel yona ali namaranto in luande fo ken wolola mais que la transition politique moy ko e banamako nako ne ara fo yin ay namaranto in lu ni ka force vive masesila ni ka le force vive masesila ali namaranto mi kuma la ni allu noy nyafu nyana makolo ila la gro da ba transition idamna le 3 janvier en cas la den cours de ko le collectif des partis politiques. Transition d'amener le 5 septembre là. Bon, nous le mais à nous le 3 janvier. Nous le mais à nous partis politiques le 3 janvier en cas la den cours de guerre. Il fallait que CPP. Collectif des partis politiques. Donc faida parti politique better ou le quoi. Maintenant le président d'Alenga ko fuka kunta ka dalima. Anko ko rokoten. Plateforme de ni an nyina le an jamri afo an ba ki proposition ngi an yo chambe toro me ka ko na kuune de anti kunfe ka o ken namra ni an gel nyalo no tun tora no ro lon iba an ba ki liga ka société civile ki o ina lanka ka finkili syndicat ki ko lanka an ba force vive sro mais alla jere makaran ko son an gel senda groupe do wara docteur Ousmane woliro an la groupe woliro Fayali woliro Sidi Ali woliro an wara FPP kri le forum des partis politiques donc on a gensen kun ali nabaranton de la kundi o de ka force vive netun ka soro force vive an tumara la danolo yo mi transition 2010 garam mais problème ti anu le tun ka materno ka premier ministre choisi comme a mi 2010 anu le tun ka materno ka CNT composition mena ka o nyafo comme a mi 2010 mais alu mo bayin la bembalea problème de go c'est à dire faut ka ton tama faut ne ya jama mara faut février de wole ka groupe jama donc alu nabaranton lu alu le doy wodi tel le wodi donc n'a fɔra muso ka fɔ ko bilolu nani bɛɛ k'i tamiriya fɔ an yi sɔn ma ko force vive le parti politique le yɔrɔ syndicat le yɔrɔ société civile le yɔrɔ mal na ka sɔrɔ ay fana mo CNRD fana ni o fana bara ta fɔ ni o i ka lɔn fanka yan bɛɛ la an bɛɛ miiriya fɔ mais ka ko latama o fana organisation ye ɲamale n'o ye CNT de CNT ala n'o kɔrɔ butu olu fana ka résolution ta résolution fana tɛ ko di ka fɔ ko nomi créé la kun ye ali barala sariya min ma n'a fɔra ko règlement intérieur wale k'ale ka ko ni situation dɔ bera jamana kan mɔli kɔrɔ fili ko ali se proposition kɛla a fɔra ma ko résolution k'a fɔ ko ka miiriya dɔ yira ka ko a ye taama ten a ye k'a ta o de kɛ donc n'o bara kɛ butu sinɛ awa ne ɲɛna sariya l'article 77 a respectera mais nabarantɔ ye nabarantɔ de
i b'a kɛ ko kitila i y'a taamaya ma fɛ n'o tɛ i ma fɛn wɛrɛ ma ɲini ka ye ko ale ka siyama mɛn nin kan a ye ka siyama mɛn nin kan a lanabara kuma dɔn politique a nɔmi bɛɛ fɔla ba transition tɛ se wala politique mo ko i b'a article 77 a fɔ ne ko miiriya ba kɛta la société civile kɛ parti politique kɛ mais pour y être ka sɛbɛ canal ma al ko no ko ti wala ko ti miirata la ka fɔ ko ti wala ko fɔli b'a bɔ ka manifestation kali fɔlɔ min kɛra ko bɛɛ miiriya sɛbɛ miiriya min sɛbɛra o de ma fa o bi ma fɛnɛ o sini ma fɛnɛ ay ka recommandation min kɛ o di o bi ma ta sini ma ta ni ne ka kili kana bere kana o kɔfɛ fana ko yena mais mi gɛlɛma proposition dɔ ka fɔ ne ka fɔ mun fɔ fɔ ay to tama il est min fɔ la ani de min fɔ la a tɛ kɛ kelen ni mais min fɔ ne de mi le talo mo sini an bɛ ka n'o ye gouvernement bɛɛ ta miiriya le fɔla ye a tɛ se ne ta bɛɛ ta la mais a di do taro a tɛ ne fana ta bɛɛ ta la a di do taro mais ni ko mutina ka fɔ ile ka bɛɛ fɔ n'o ma ta n b'a fɔ n ye bɔ fɔ n ye yamana mina ka kɛ pagay fɛn ka transition saboter ne la ɲininkali natɔ bɛ na yɔrɔ min dɔ ni kala kɔlɔsi n'a fɔra ko force vive jamana fan ka bon n'ale ye min na fɔlɔ ma ni ka force vive ta parti politique lu bɛrɛ lalu jamana kɔnɔden kuma fɔ décrou min tɔ ko société civile u y'a dɔn syndicat u y'a dɔn ni ma ɲina wele tɔ ko force vive i dɔn ba article 77 ta bi article charte de la transition sariya tunkun bi wolonwula o ko le ka fɔ ko wote waati b'a kɛ fɔla ko CNRD ani force vive u ye ni sigiyɔrɔ kelen dɔ ka bɛnkan kelen ma ko u b'a fɔ kabila yɔrɔ min na ko le wote waati le o de mais ni ma ɲina a fɔ bi nɔ a fɔ mɔgɔlu tɛ basankare don na force vive ni CNT la ko ɲa dɔ ba ni ka CNT ta jama sugu bɛɛ le ka baara ta k'a d'o ma k'a fɔ ko le force vive nɔ dɔ bila la a fɔ ɲɔgɔn bɛɛ tɛ ne ba mais an yi tun ka fɔ ɲɔgɔn ye n'o de ɲɛfɔlen ɲɛna sariya ɲɛla danna lo min o k'a sɔrɔ ni force vive mɛn tɛ yen a fɔra structure ma ko force vive o tɛ yen o dun tun ka ma ka kɛ bolo ma ale namara o ka tɛ force vive ye o ka tɛ parti politique lu ye mais justement non attendez jamana kɔnɔden kuma fɔ décrou tɔma lu ye ma faamu an ma ɲɔ faamu mais k'a fɔ a fɔla la den kuru min ma même a nomi kelen la télé fila ye je crois c'était le 6 juin là ou le 3 juin je crois ale ka albasa mi kɛlɛ di n'ale ya fɔla ma ko force vive n'a ka sɔrɔ o la den kuru tɛrɛ ye wolo tɛrɛ ɲini kala mais n'o la den kuru tɛ yen mo mili force vive kɔnɔla rɔ n'o ye parti politique li wolo ka ma ka ma ɲini ka wolo ɲini kara mili ye société civile wolo ka ma ka ma ɲini ka wolo ɲini kara mili ye syndicat di wolo ka ma ka ma ɲini ka wolo ɲini kara problème tɛ o c'est-à-dire a fɔla ma ko force vive a tɔ entité ka créer ko force vive o tun tɛ n'o taara o tun t'a ma ɲini ka donc comme force vive a élément limite a composante mili wolo li parti politique syndicat di fɛnw li wolo ɲini kara wolo ka miiriya fɔ mais militaire problème ko robu dina wulul ko no ko alu talmira fala ko parce que ko alu na ko siamara ko bon ko al malon CNRD mo julero am malon katami kuma sen folte tonoti mi la nafati mi mais ku mi di gbede wole et puis président Dalin ani président Sidia wol fly rabora labona ay fola mo milier al tié medlo wala wol na rabutu sina kana kalal kan ka G58 créé wolo le perane butu ka ko no ko fele ko ka transition a saboter wo mo lu wuli yara makara de kan ka ba wala wuli yara makara ni ko transition ko ni ma be makara ay la de kurun banko rasilation na ko FTA forum pour une transition apaisée bani ay fa de madolo ni ka docteur Fodé Usul Fofanalta lamra srema ire salam alaykum blanyava Mohamed Lamine Kaba kafra parti fidèle la kaban fana de kurumento ko lade na di fama ko l'Alliance démocratique parti politique Tanjatea il est le mouvement palade de kurba kuntidi maire kankorosi farana sokonola a maire o kankorosi li ledi katrete ye de kurfuna do de kurumento ko FTA forum pour une transition apaisée alule a fait do tamiye kana jamana kono c'est mabo senka bolo mabo kan assalamu alaikum fa wa alaikum salam wa rahmatullah tabari kala Mohamed Lamine Kaba ni ka dɔgbɛ waati nata na jamana si fadimɛ nɔ mɔgɔlu hakililu fɔ ni ɲɔgɔn kɔ ka bɛn dɔ tamin kɛɲa kelen kelenna ma CNRD alulu na dɛkuru mɛ assemblée nɔ dɔ bila dɛkuru de n'a de f'a ma ko CNT Conseil national de la transition ni Dr Dansa Kurumaya kuntidi olu bila ne kala jɛnsɛn jamana kɔnɔla la ka yewa kɔ jamana kɔnɔ denu ɲininka ay même bɔra alla kila dɔ karo 30 karo 6 san 3 kɔntɛle ole gira kada laginɛ kala ko le ka kan ka bɛn dɔ tami ma mais farafina telebere la fan de kuru mentɔ ko CEDEAO olu ma bɛn ma katrete de kuru dolu fana na jamana kɔnɔ waati nata olu ma bɛn ma n'a dɔ ye FNDC di olu ko k'a fɔ k'ale ka kan ka bɔliba sigi sen na juin 4 télémon saba
ile do mo le di wati na te ye dekuru le fana do dekuru men ko ka do tamin ke gisusuma do ka kete ben do na jamana kono yala ino ko iladi muji ba nyamfa alniche ko baraka alla killi yalinya na foli yalinya jambara de mumen na foli la medna ni ma fele na benye kani la nyini kali jabi mi beni CNT la déplacement ma ala sena boli ma kama do ya no te famille sur noma bon mi ado ya na la sena mi beni ala sena boli ma o cheni ko berele kama sɔrɔ mun fɛ i b'a kɛ mɔ damana i b'a kɛ fo i y'a lɔn k'a fɔ ko mun duman ye ni baarara mɔ ye ɲɛ fana fo i wa i kɔntrani kɛ k'a fɔ ko nɔ min kɛla wele ni donc o bolo ma min bɛ ni chronogramme ma n'a ye transition bolo ma fo faamuyali kɛ ma bɛrɛbɛrɛ faamuyali ɲuman ka ma ka kɛ ma baara dɔndɔn lolu ye wolu ka ma ka kɛ waati nin kɔrɔ transition nin kɔrɔ n'olu kɛra o kɔrɔ awa fo ka laɲinɛ an mako le ɲa fo laɲinɛ k'ale nafa sɔrɔ la donc o baara ɲafɔra o bɛnna kuntama c'est-à-dire si diamatan o le ɲafɔra baara belebele ye si diamatan o le fɔra recensement ye o le rɔ élection communale ko ye o le rɔ les députés la si o le rɔ président la si o le rɔ awa ani baara siyama donc o bolo ma ni olu fɔni donc o le calcul bɔni a y'i ka ɲininkali kɛ le fɔlɔni ministre de l'administration territoire ka bɛɛ ma ɲini ka ko taa min ye nin si yɔrɔ taa min ye nin baara taa min ka ma ka ca bolo dasa tan ko jala hali y'a fɛ a ye kɛ waati yɛlɛ kɔrɔ bɛɛ k'i miiriya fɔ dolu ko karo 16 dolu ka ko karo 30 dolu kan ko san lolu donc gɛrɛ na san lolu fɔla jɔn bon a groupe lu alkasia parce que mais groupe ko to de tu ko le kono groupe ko ba ay répéter ba ko na flem di ko ka fo kalu masalo lu ko fo moye mais o afora parce que an wala sal kono la den kuru mitre na falam ko coalition politique wo mu entrer société civile fana na la den kuru o fana dondol tere ya mu mel la den yoka bilolu ani nani wole tere donc bilolu nani be kita fo donc o temala colonel Doumbouya Kaoleta ka o proposition ke CNT o ke CNT butusne CNT fana ka olu mafle ko bisaba ani kolonel Kasia ka to bisaba ni woroma anu yere anu na coalition de anu ka bisaba ni woroma fo donc bisaba ni woromi forambolo awa o forambolo miria siamalila parce que kana mafle nen ko ka fo ko ka institution forte ça dit fanka e kana institution la fanka e jamana la fo institution fanka e institution le la institution de ba me le ko fankama institution mi ye a sena yɛrɛ la i b'a ma fɛla na institution républicaine fɛn fɛn ye a bɛ location la alwanda han tan fila a bɛ location na i b'a cour de compte ta o location na i b'a cour constitutionnelle ta o location na médiateur de la république location an assemblée nationale a location la kana se a bɛɛ masa kana se seni ma o ye location da o ye nafulu kasabi mina fola laɲinama laɲinɛ fola nafulu kasabi mina rɔ ni kimira ma min ka fisa an b'a yɛrɛ kan ni bon la o de ka fisa kelen de o de e bɛ fana ni o fana ni a tora fana ni moyen fana k'i yɛrɛ bonya i ma bɛ location na i ko institution forte bɛɛ k'a la mɔɔ n'a ye location na a sago t'a yɛrɛ rɔ sini kɛra lycée k'a labɔ ni i dun b'a mara ye ma fɛnɛ fɛn fɛn n'a ye location na fayida bonya t'ale kan k'a ma sɔrɔ k'olu ɲami i b'a kɛ location na fana ni i ni si k'ale tanba y'i la ko bɛɛ rɔ a fɔ an ye exemple de par exemple min a fɔra ma ko seni n'a fɔra ko seni location na a ye kɛ mɔɔ bara location na mɔɔ min candidat di élection communale lɔ min candidat di élection législative min candidat di élection présidentielle hani ko bɛɛ kɛra i tɛ se télé na o ye i mɔɔ min na b'o na i labɔ sira de la mɔɔ min na mɔɔ min si labɔla sɔgɔma i labɔ wula fɛ i tɛ se a fɔ la k'a fɔ ko i ye wo mina la n y'a sulu kan donc ni mɔɔ y'a fɛ an y'a fɛ an na institution républicaine fan k'a ye cali bolo an na institution républicaine do ali sali yɛrɛ la adresse yɛrɛ fana ye cali la bana i b'a mɛn adresse parce que mɔɔ b'a kɛ location na adresse t'i la i sidi y'a lɔn adresse t'i la an b'a ma fɛnɛ i b'a mɔɔlu ma nin kabi ko fɔli ma ko militaire de la république a yɔrɔ jumɛn l'autre là fouillé c'est quoi con cancer pas ça trahi l'autre là fouillé c'est qu'à foko ali kolia mais l'autre là fouillé ko en ville parce albara yake donc Allah yo al siro kilin talla donc ni institution républicaine o foko lo donc ni kanu ye ka fola ko moli tandi karo bisabani woroni fo anyi tan soro fana mi le ka ko anyi se ka bon lo ni parce que wande institution ni constitution kula ma do wala
koroma mi tere mbola wonne hatani fila aleludi kaba fidèle voilà ida danteli kanalu bo amra famele soro maba musa yɛrɛ kanimela mayini kali kɛsɛn CNT siya sen kuno na conseil national de la transition di bolo farala moyila même ma kɛ jamana kɔnɔden fanba di yanankani baalu ko kalu k'i tonda tale ko jamana kɔnɔden da mɛn mais ba jamana kɔnɔden na mɛn kɛmɛ sidiya fayida mɛn da mɛn ni a ma tɛmɛ mɔɔ tan kan bolo ba kɛ mɔɔ tan kan kɔsɛgɛrɛ ne wo kuma kan na woro kana o kɛ seriya di a fɔ ko n'o kɛra man kan ni CNT le b'o man kan da dɔ bɛn woro ba non o ma kɛ alimana a yɛrɛ kan na danteli le k'a ma jamana kɔnɔden bɛɛ lamɛn di kɛmɛ sidiya ka don ne lamɛn mɔɔ kɔsɛgɛrɛ ni mais ya an yi mi famuna tubabukan na fɔlɔ ma ko sondage malo no ayo fɔlɔ di ko ɲaŋini n'o di ko ɲaŋini le o di voilà a b'a fɔ ko ka ko ɲaŋini hali bi sa bɛɛ tɛ se ma nin kala mi kɔlɔ jama b'a dɔn doni le ɲini kala doni min ɲini kala o di i wele ji la k'a fɔ ko jama a kan de o di a ye le ɲɔgɔn an ɲɔgɔnna élection présidentielle élection législative communale min na i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ 30 jamana kɔnɔ mɔgɔ 30 mɔgɔ caman ta mɔgɔ 30 y'a tɛ wele voter ni wala il faut par exemple ko mɔgɔ 50 le voter ni i b'a sɔrɔ jama bɛɛ tɛ o di mais mili b'a sɔn di olu ba min fɔ olu ye kɛlɛ jama kan ma fɛrɛ ne wolo o jama le dɔ ma kɛmɛ sidiya yi do olu kɔnɔ dɔ fili mɔ i la donnen mais o fana ni a n'a kɛra mɔbili olu de o de senya i la mɔbili wɔɔrɔ jate o de senya i la mɔbili wolonfila kɛmɛ sidiya do mais n'a fɔra kɛmɛ sidiya 10 i ka dɔn mɔyi de sika o ma maninka ile do ko k'i b'a sika i bolo ma ya sumbula le ayi kɔni ma sariya tiɲɛ parce que anu taara assemblée la a ma fɔ ɲɛ k'a fɔ comme b'a kɛ sariya min ta la fɔ ɲɛ fɔ k'a ko population jati kasa bi ko fo i sɔn ma o tɛ yen ko k'alu na ni jamana kɔnɔden de ye mais justement a bɛ kelen ali fana ye ta ni o tɛ se fɔlɔ lulu ma bani élection de kɛnɛ k'alu lasi en tant que député ka bɛn jamana kɔnɔden de na wote kɛla député fɛn fɛn assemblée la ni député kɛmɛ ni député 14 ni maɲina assemblée la wote le kɛla k'aw lasi bɛɛ ni b'i ta kunda la u ile jamana dante la u b'a kan mɛn fɔ o di se dɔ bɛla k'a fɔ ko jamana mɛ bɛɛ ladɛnɛ kan de o de mais ni ka CNT ta mɛ ye assemblée nɔ dɔ biladi bi wote ma k'alu la ka i lasi o y'a kɔnɔ dɔ fili diya de ne wɔra yɔrɔ k'i wɔtɔ jamana kɔnɔden ɲininkala ni ɲininkali o kɛɲa ma bɛ a bɛnɲa ma mɛ ni ɲininkatɔ ni bɛɛ ma se mɔgɔlu ma mɛnu fana ye dama di mɛnu fana ye jamana o sigi a ye dakun mɛn dɔ a ye wɔtɔ dinkira mɛn dɔ mɛnu fana ye o kolatɛgɛ di bɛɛ ye mɛn ka mɛnna bɛɛ tɛ se tola mɛn kɔ enquête di fɛ sɔrɔ olu kɔrɔsinnen k'a fɔ k'o ma k'a kɛɲa ma kuma a dakun le dɔ non kuma fanfɛla min fɛ an ka min faamu an nu min tɛrɛ député de an nu min élu ni k'an nasi hani mil sɔnden ni tele fila ni k'a fɔ ko hali député la kan fɔ hali député la baara kɛ ali baara la sariya le ma a fɔlɔ min ma ka ko règlement intérieur assemblée ani statut non règlement intérieur le c'est assemblée règlement c'est a fɔlɔ ma ko loi organique o la o règlement intérieur de l'assemblée min y'o di o sariya bolo ma an nu tɛrɛ sariya mina taamana an n'alu ye mina taamana a bɛɛ kelen différence t'a la a min fɔ ne ye a baara min non o le baara ma fɛ tout à fait an nu min fɔ ne ye an kama ka min kɛ hana min kama alu fana kama ka min kɛ a bɛɛ sariya kelen ni na jili rɔ a sɛbɛn t'o fan fan dɔ k'a fɔ k'olu b'a wuli baara kɛla ali wa population ma ɲini ka fɔlɔ ali mun fɛ ɲasiw kan o tɛ o kɔnɔ min y'a kɔnɔ a y'i ba baara min kɛ vacances passées ali wa contrat di kɛ ali wa dantɛli kɛ o le y'o kɔnɔ donc n'alu nɔ min kɛlɛ o de alu nɔ miiriya ɲuman le ta la miiriya ɲuman min ta ni ka wa k'a fɔ ko n y'a ɲini k'a ɲɛfɛ ka jan hun ale fa ɲimu kɛ komi a tun y'a la n'i donna so kɔnɔ i ka ɲininkali kɛ k'a fɔ hani ba mɔ 2 mɔ 3 mɛ nin kan kunko jumɛn yɛrɛ la yan a siya ma rɔ i de fɔ ye k'a ko non ko mara yan ko jiko tɛ mais mɔ kelen yɛrɛ o di se jama kan bɔ fɔlɔ o di se fana di se la kunko jumɛn yɛrɛ la yan dɔ fɔ k'a fɔ ko an nuna pompe min tɛrɛ o bara tiɲɛ an hamina ko lo jama la ko lo dɔ fɔ ye ko anu bara yan engrais très subventionné la c'est à dire engrais min kama ka kɛ sɛnɛ min kɛla sɛnɛ fin kɔrɔ fɔlɔ tɛrɛ nu gouvernement tɛrɛ wuli ta la k'a law kan a da tɛrɛ sɔnna la bolo bɛɛ kun ko le hani kumakan filaw déjà ni mun sera o basila so kelen kɔnɔ o de k'a ko i bara so kɔnɔ mɔgɔ min bɛ taa kɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ kelen mɔgɔ fila de fɔli sariya sɛbɛnla kumakan fila la non sariya bana alla compte rendu ya ila dantɛgɛli kana ni ma ɲina olu le kɔnɔ ko tatɔ sariya la wasatɔ ka bɛ o ye ma a yi do ni ɲininkali do le o la mais ye sariya ladana an ye dunya min dɔ o sariya si tɛ ye k'a fɔ k'a ko sariya min b'a kɛ ta la o tɛrɛ kɛla waati kelen pe min c'est ça la différence o le PDGR de la dunya mun mɛrɛ secteur tɛrɛ masaya la waati min sariya b'a kɛ ta la village di ma nin kan
a b'a bɔ village kɔnɔ a fɔra ma ko arrondissement n'o ye sous-préfecture di a niveau di a b'a bɔ yen a di na préfecture la n'a fɔra ma ko fédération a di na région na etc wuli tɛrɛ kala hali na se assemblée la PDG RDA kelen pe tɛrɛ kala Amérique démocratie ma se o rɔ à la niveau ma se an t'o kala ete o yɔrɔ o de ɲininkali kɛ y'a ye n'ale mɔ ka dɔn ye wolo de tɛla kɔli sariya la dan ali entre quatre murs ali murs da ni ɲɔgɔn tɛ ale fɔ ko bon ko jamana mɛ kɔrɔ mais a na yɔrɔ ɲini ka ma ka kɛ o yi ka fɔ jamana kɔnɔden ko an bɛ ne ma o le référendum ale y'a validé mais ale ba kɛ la danna yanni a ye bila référendum la k'a fɔ ko ka population ma ɲini kan duɲa fansi a ti kɛla fansi mais a ti kɛla fansi a hali bi sara ɲɔgɔn a ti sara fɛ ale la senabɔli ni ko kelen pe min tɛrɛ kɛlɛ yan o le PDG de y'a sɛbɛn le wɔna i bolo jamana kɔnɔden ma mɛn nin ka ɲi la de sɛbɛn le wɔna i bolo yɛrɛlen ne tɛrɛ sɛbɛn o tɛrɛ ɲininkali tan jate mɛ sɛbɛn tɛrɛ sɛbɛn o kan jala ayi wani kuma le donna jamana kɔnɔden daba jamana kɔnɔden ka miiriya le yira kan ba o le kɔnɔ fili yan na i b'a jamana kɔnɔden sɛbɛn ma ɲininka ko sɛbɛn ma donna ma ko an y'a jibi mɛ ne sɛbɛn ne tɛra dɔn a bɛra bɛɛ san fila ma a bɛ na san duuru ma ba ni tɔnna ma i b'a fɔ ko ni ma sɔn i b'a fɔ ko i kɔlɔn ne sɛbɛn donna mɔ bila ale o i bɛra kuma bɔ mɔ da dɔ o le de a miiriya yira kan mais an kana basa ali wara ɲininkali min kɛ o k'a sɔrɔ nin date fin ma di fɔlɔ tɛrɛ mɛ ɲininkali min kɛra sɛbɛn min wɔda i bolo a sɛbɛn ne tɛrɛ question tɛrɛ mɛ ɲininkali tɛrɛ sɛbɛn du kan mɛ dira mɔyi ma k'a y'a rempli mɔyi banna o de rempli la banna ka kumakan fɔ o de dan tɛ kɛra k'a bɛra jamana kɔrɔden ma ɲininka a ko a ye bara jamana kɔrɔden ma ɲininka o kumakan ko sama le tɛrɛ o di mɛ min bɛ ni mois yate ma ko transition ka ma ka kɛ 36 le kɔrɔ o tun tɛ ɲininkali rɔ mɛ ko le ko y'a fɛ ko transition kɛ san jate jeli kɔrɔ mɔyi ma ɲininka mɛ e ka dɔn min ye an y'o bɛɛ to yen sinɛ sa an yi min ma ko charte o min ye constitution a place la bi charte o kan di ko nin kɛra chose tara transition ka ma ka waati min kɛ n'an kɛra bɛnɛw ma ko fo force vive wuli waa bɛn yɔrɔ wuli kelen di an yi CNT ta o to wuli na lamira ɲuman le ɲininka o de mɔgɔ kana miiriya bɛrɛ ɲininka population ali y'o cɛ o bolo miiriya joli ali wuli de kama olu ma ɲininka a ma fɔ ale ye ko ale mɔɔ ma ɲininka ali le wɔni ka ko ali tun di se baara la ale ma mɔɔ ma ɲininka mais ne b'a dɔn ko ale wara mɔɔ kelen pe de ma ɲininka an kana o kɛ namarandi an kana o kɛ finjali an nisɔn ma k'a fɔ ko a ye nɔ miiriya ɲuman le ɲininka ne ma problème wɔrɔ ka wani ɲininkali le kɛra i mun fɛ a dun ma fɔ ye ko ɲininkali kɛ n'a wara ɲininkali kɛ ali k'a fɔ ye k'a fɔ ko al sera wol taw kala a ma se wol ta kala c'est ka no mira ɲuman le kala donc n de man namara yin amra famele solo voilà an no ɲafɛ an kana waati janba ta ye kɛlɛ ba kun ko dɔ charte men sɛbɛnɛ a fɔ men ye jamana si sɛbɛba nɔ la waati na o sariya tunkundan dɔ ye yen a b'a jira k'a fɔ ko u bɛ sɔsɔ kosɛbɛ men dɔ ye article 77 de men dɔ ye article 8 de ka fara charte de la transition na ko olu bɛ sɔsɔ olu bɛ kanso waati na tɛ jamana kolatigɛli bolo o bɛ ka ta fɔ ɲɔgɔn ba di han kana se kɔnkɔn ɲɔgɔn ma k'a fɔ k'an de bɔ ko kana furunkuli kana lu jira kan dakun dɔ ile fana n'o yela di i ka dɔn ni miiriya dɔ b'a kɛ mɔgɔ la mɔgɔ min ye namara ko rɔ hani ka ko bɛɛ kɛ o ye namara na wulilali namara ko bila n'o dɔ mais sariya sɔsɔ da ba ma sɔsɔ sariya ma sɔsɔ article 77 article 77 a ma sɔsɔ article 8 fana don article 8 wo fana ma tiɲa mais a dɛni de u ɲa fa ɲɛna ba tiɲɛni ni dɛni faranfasiya mere u la u ɲa fa ɲɛna ba monsieur Traoré i mana ka gɛn mɛna ka tɛmɛ de kan na mais a kun fa nana n ma faamuyali le sɔrɔ donc kuma kɔrɔ ye budi article 77 kan ko ni an kɛra transition an ja waati min dɔ le ne transition ni an kɛ fɛ ka dala la ka délai la ka waati la ka waati fɔ an ka ma ko a fɔle ma ko force vive woli ye dɛn ka bɛn ka kelen ma a b'a fɔ ko force vive mu jɔnlen yɔrɔ parti politique le yɔrɔ société civile le yɔrɔ syndicat olu fana société civile de sa mais an y'olu fana ta ten sa olu fana yɔrɔ woli wa bɛn ka kelen ma ani CNRD ani CNRD sara yen kɔnɔ wali CNRD k'olu fana bɛn non n ka nin ɲɛsɛn ko 30 ali ka kuru ye ali ka CNRD ali ka miiriya bɛrɛbɛrɛ ta a ye ka sariya fara na ta ma parce que ali ka sɛbɛn kɛ an ma ka sɛbɛn kɛ parti politique coalition bɛɛ ma ali k'a kɛ société civile organisation ma a ye k'a kɛ syndical ma mais jɛn'a ye o kɛ fɔlɔ ni ali ka kilili kɛ ko ale ye fɛn ɲɛ kɛ di mɔli ka miiriya min fɔ ali tamara o la
donc al ka wul mainka wul mainka be na rita men fone mila kuma bu dero ka ko tamanke no de kaidan kon do fli donin barun ka mare la siamane kama e basi la patrona ita e ba yefli ko yon ko namaranto mo mi namara yilla do namaranto yo lo to badana mili ya fe ka transition mina ka saboter ali lo to mila mama frère ya mama frère ya mama frère ali fe ka saboter ali fe parce ali yera makara la tiya na makarana ya makarana di no kuma di ma ngani wole kama donc a foni ko ka benke wole ma ka foko aye force vive ani CNRD etan nkan yen ka ko entité groupe den crew a kɛra parti politique di ba a kɛra société civile de ba kɛra syndicat de wo bi lolu ani nani o bɛ kitamiriya di o miriya o wole bɔni dolu ka ora dɔ ma ye mini wole karutan sendi wala warani ba ye mini wole saluli wole bɛ kɛni butusine CNRD ka mun fɔrɔ comme alu ye arbitre de d'accord comme ba no bara temalata no yi bisaban kono do donc olu tamiriya lo donc a fara même ko force vive dubarata wole parti politique la ani woloro syndicat le woloro société civile lo wolu ka lamiria fo kuma problème mi parce que entité le tunti wolo mi to la ni ko force vive wodon fana défaut ken yona ali namaranto en luande fo ken wolo la mais que la transition politique moi ko e ba nako ne ara fo yen ay namaranto en lu ni ka force vive ma sila ni ka le force vive ma sila ali namaranto mi kuma la ni allu noy nyafu nyana makolo snen ila la gro la ba transition idamna le 3 janvier en cas la den cours de ko le collectif des partis politiques. Transition d'amener le 5 septembre là. Bon, nous le mais à nous le 3 janvier. Nous le mais à nous partis politiques le 3 janvier en cas la den cours de guerre. Il fallait que CPP. Collectif des partis politiques. Donc faida parti politique better ou le quoi. Maintenant le président Dalenga ko fuka kunta ka dalema. Anko ko rokoten. Plateforme de ni an nyina le an jambriya fo an ba ki proposition mi an yo chambe toro mais ka ko na kune de anti kun fe ka o ken namra ni an gel sanya lo no tun tora no ro lo iba an ba ki liga ka société civile ki o ina lanka ka fin ki li syndicat ki ko lanka an ba force vive stro mais alla jere makaran ko son an gel senda groupe do wara docteur Ousmane Woliro an na groupe Woliro Faye Ali Woliro Sidi Ali Woliro an wara FPP le forum des partis politiques donc on a gensen kun ali nabaranton ile la kundi wala ka force vive ne tun ka so force vive an tun marase wala danawlo yo mi transition 2010 garanyam mais problème ti anu le tun ka materno ka premier ministre choisi comme garanyam 2010 anu le tun ka materno ka CNT composition mena ka nyafo comme garanyam 2010 mais alu mo bayin la bembaleya problème de go c'est à dire faut ka ton tama faut ne ya jama mara faut février de wala ka groupe jama donc alu nabaranton ilu alu le doy wodi tel le wodi donc n'a fɔra muso ka fɔ ko bilolu nani bɛɛ k'i tamiriya fɔ an yi sɔn ma ko force vive de parti politique le syndicat le société civile le mal na ka sɔrɔ ay fana mo CNRD fana ni o fana bara ta fɔ ni o i ka lɔn fanka yan bɛɛ la an bɛɛ miiriya fɔ mais ka ko latama o fana organisation ya ɲamale n'o ye CNT de CNT ala n'o kɔrɔ butu olu fana ka résolution ta résolution fana tɛ ko di ka fɔ ko nomi créé la kun ye ali barala sariya min ma n'a fɔra ko règlement intérieur wale k'ale ka ko ni situation dɔ bera jamana kan mɔlu kɔrɔ fili ko ali se proposition kɛla a fɔra ma ko résolution k'a fɔ ka miiriya dɔ yira ka ko a ye taama ten a ye k'a ta o de kɛ donc n'o bara kɛ butu sinɛ awa ne ɲɛna sariya l'article 77 a respectera mais nambarantɔ ye nambarantɔ de i b'a kɛ ko kitila i y'a taamaya ma fɛ n'o tɛ ma fɛn wɛrɛ ma ɲini ka ko ale ka siyama mɛni kan a ye ka siyama mɛni kan a la nambara kuma dɔ a nomi bɛn fɔla ba transition tɛ se wala politique moyi ko i b'a article 77 a fɔra ne ko miiriya ba kɛta la société civile kɛ ye parti politique kɛ ye mais pour ye tara k'a sɛbɛn canal ma ali ko no ko a tɛ wala ko a tɛ miiriya t'a la k'a fɔ ko a tɛ wala ko fɔli b'a bɔ ka manifestation ɲininkali fɔlɔ min kɛra ko bɛɛ ye miiriya sɛbɛn min sɛbɛnna o de mama fa o bi mama fɛnɛ o sini mama fɛnɛ a ye ka recommandation min kɛ o de o bi ma ta sini ma ta ni le ka kili kana bere kana o kɔfɛ fana ko yena mais mi gɛlɛma proposition dɔ ka fɔ ne ka fɔ mun fɔ fɔ a ye to tama il est min fɔ la ani de min fɔ la a tɛ kɛ kelen ni mais min fɔ la ne de min de t'a lɔ mo sini an bɛɛ ka n'o ye gouvernement di bɛɛ ye ta miiriya le fɔla ye a tɛ se ne ta bɛɛ ta la mais a di do ta rɔ a tɛ ne fana ta bɛɛ ta la a di do ta rɔ mais ni ko mutu na k'a fɔ k'ile ka min bɛɛ fɔ n'o ma taa n b'a fɔ n ye bɔ fɔ n ye yamana minɛ k'a kɛ pagaye fɛn di ka transition saboter ne la ɲininkali natɔ bɛ na yɔrɔ min dɔ
ni kala crossé n'a fara ko force vive jamana fanka bondal le yemi na fala yamma ni ka force vive ta parti politique lu bere lalu jamana kono den kuma fo décroupement to ko société civile wu yado syndical wu yado ni mayna wile to ko force vive to nyawdo idomba article 77 bi article charte de la transition saria tunkum biron lana o ko le ka fo ko wote wati ba ka fola ko CNRD ani force vive lo u yeni si yoro kelendo ka ben kankelema ko wi ba fo kabla rom no ko le wote wati le ori mais ni mayna fo bibi no fo molte basankare dona force vive ne CNT la konya do baba ni ka CNT ta jama sugu bele ka barata ka do ma ka fo ko le force vive no dobla la fo ko fo non ko bete ni ba mais anyi tunga fo nyoy no le nya fo le nya sariya nyela dana lomi o ka so ni force vive mente ay fo la structure mo ko force vive wote wodun tunga ma ka ke bolo ma ali na mara non o quatre force vive o quatre parti politique lui mais justement non attendez mais on était là jamana kono den kuma fo décrout to mal lui ma nyofamu mais ka fo ay voilà la décrout mima lui a nomi que la télé flani je crois c'était le 6 juin là ou le 3 juin je crois al ka al basa me kelali na la fala ko force vive na ka tro la décrout très wolo très ni kala mais non la décrout té mon milieu force vive kono laro no e parti politique li wulul ka makalma ni ka wulul ni kara milieu société civile li wulul ka makalma ni ka wulul ni kara milieu syndicat li wulul ka makalma ni ka wulul ni kara problème toro c'est-à-dire a fola ma ko force vive a to entité ka créer ko force vive outunti no tray outunda menka donc comme force vive a élément limite mais a composante milieu wulul parti politique syndicat li fait on li wulul ni kara wulul ka imiria fo mais militaire problème ko robu dino wolul ko no ko alu talmira fala ko parce que alu na ko siamara ko bon ko al malon CNRD modulero am malon katami kuma se on fola te tonati mi la nafati mi mais ku mi di gbede wolé et puis président Dalin ani président Sidia wol fly rabora labona ay fola mo milier al tié melo voilà wol na rabutu sina kana kalal kan ka G58 créé wolo le perné butunga ka ko no ko fele ko ka transition a saboté wo mo lu wuli yara makara de kan ka ba wala wuli yara makara ni ko transition ko ma be makama ayla de kurun banko rasilation na ko FTA forum pour une transition apaisée bani ay fa de madolo ni ka docteur Fodé Usul Fofanalta wala assemblée tam nan do bragira ka fa kala ay tu badde kuru tola ko dumu ya do ara se dumu ya to kada ko bani muza ida ka to te ka makari non 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 mai ni kadu ka se ko lu de kurne de ko me ko du ya to i karau